l'Institut des Studi Giustizia, David Groclod. Une question per il ministro della Cultura ha bisogno la risposta del gouvernement AB. Une phrase della Costituzione che è più? Une phrase della Costituzione è pas più. La lingua n'est pas un tesau qui cau amaga ou qui cau escune. La lingua nostra ha la sua place nella vita pubblica. Che conoscete de segur aquests esperits qui semblen a ce qui pareix estinglants, qui sono en train d'explicar que se la lingua nostra rentra nella vita pubblica, che sarà una catastrofe per la Repubblica. Us coneixets aquests? Que són los medici qui recentement enquera explicaven que la lingua nostra n'era pas la lingua nostra, mais qu'il y avait mantues lengues. Il y a une seule langue d'Occitane, une seule langue d'Oc. Oh? E perché è naso? Per mo che volen per la multiplicità delle lingue de façon miraculosa, che volen empachar tutta legislazione. Alla vez que us disem ad aquests que volem una llei, dues o tres, o che crec que el ministre de la Cultura aveva bisogno per mo que cauques trantallaments del nostre ragionament. Una place per la lingua della vita pubblica, che vuol dire la segnaletica routiera, ma pas uniquement dans cauques rues, pas uniquement dans cauques communes, per tot. Sistematica. Una place per la lingua dell'espace public, che vuol dire che los elegits la poden e la devono utilizzare nell'amministrazione pubblica. Veritat? Una lingua qui nous bet pas, qui n'est pas vededera, che è una lingua confidenziale, riservata all'usaggio privato, a de segur los esperits superiors qui parlaven abans che seren contents de que s'acontentessem do privat. No, nosaltres que volem la lingua de l'espai public. Oh? E après segles de mesprets que volem la reconnaissance de l'Occità de façon évidente et dans la République qu'est la lei et un remei. Sinon, n'est pas nécessaire de faire promesse ni de dire que sont de l'hésitation ou le raisonnement ou la réflexion. Sans une législation qui prendra en compte tout ce qui vient de dire, la phrase de la Constitution que serait comme une insulte cap aux ciutadans qui aiment tous, per moi comme ciutadans ou pas. Sans une politique vertadera da plus meillance che io ingano de parlar de patrimoni, aquella politique qui de la responsabilitat de l'Estat, mais també de la responsabilitat de les collectivitats, a condició de segur que siguem prestes a prendre aquestes responsabilitats. Ce que podem dir actualment que hi ha cauques regions, cauques departaments, cauques comunes qui comencen a caucaré. Mais quin serait que no es passe pas a res ni en Auvergne ni en Limousin et pas prou dans les altres regions? Quin serait que hi hagi tantes consells generals que no hagin pas a res? Trop sovint que prenen les declaracions com caucaré de suficient. Parla que hi pla, mais ha d'ara que cau passar als actes. E quantes consells generals no hem pas a res? Trop o prou? Trop! Trop! Ara veig que ce que volem, la reconeixença, una llei o no?